Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat tempih kong lo hormat. Alhamdulillah, majlis pahata kau di dalam gegau agama Islam hawil matam kah bang di dalam majlis ni kong subside tôi betika abrum ambi Islam. Inan ku pahata kau ni nan yoh untuk ke tang pika manfaat dan faedah mengyu. Inan ke ima bahasa hadis kong Nabi sallallahu alaihi wasallam keninan hauhi pahata dan hau panasihat nabak phong sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yau ka hadis hasan Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda fa'usina qala usikum bitaqwallah أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Jadi hadirin kaum muslimin dan muslimat tempih kong lo hormat. Yah lek ta'i mapa hasah hadis ni nan yah Nabi Trai sallallahu alaihi wasallam yau ka Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hauhi panasihat napak phong kat atau pahata napak phong kan kenan hong pu pahata kong ngak pai chta di dalam hatai phong kat hokan nan oka pu pahata nan nan yeh ngak pai skai dan yah em taរបស់phong katពេលnan phong kat kenan ka hu lai wa napak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai wahai Rasulullah Pu pahata ni saulah yau ka pu pahata semrap pel kong akhir yani pahata bang ni blo hom ta tam ka ke o atau hom ta pel semrap pahata ka ke o yanan phong sahabat radhiyallahu anhum kahu la napak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wahai Rasulullah pai wasiat hai ma pak phong hulan Maka benan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qahuhi wasiat lai usikum bi taqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Yanan trong kisah ni nan yah Nabi sallallahu alaihi wasallam hohi khan atau hilai napak phong sahabat radhiyallahu anhum kaninan le balai Usikum bi taqwallahi azza wa jal. Kau berwasiat napak phong hau tempih kau gai taqwa hui napak Allah subhanahu wa ta'ala. Inan jumna kisah awal pepih kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau wasiat kai pio napak phong sahabat radhiyallahu anhum dan yeh gai phong sahabat radhiyallahu anhum taqwa hui napak Allah subhanahu wa ta'ala. Pabu hui napak Allah subhanahu wa ta'ala nan yeh Betul ngak tom-tom pup kop na Allah subhanahu wa ta'ala dan patah mong puh tom-tom puh hamka kong Allah subhanahu wa ta'ala hohi hamka. Tituan nanya wasam'i wat ta'ah. Tituan nanya buah hepang dan buah ta'at. Yakni buah hepang dan buah ta'at dapat tenak dengnom atau me dengnom phong hang tumpih kau. Wa in ta'ammara alaikum abdun Walaupun me đứng nom hơn cái nên đất nom măng sạo gang con đời trên lần rồi bỏ nè sạo gang con đời trên lần giờ nên lần cái nên tu chia gang đất nom atau thnak đứng nom rồi bỏ phong hơn nên
chương mê mong lên tay tăng mê mong hồ lên găng bên nên có phòng hữu giáo thơ cổ rộp giáo tại bằng tụi giáo tại ngạ tôi gai cho nên trong đánh đi nên chưa từ ngày hôm bật mà đùm lại hạp bên này từ ngày tỏ ăn nạp bạc mê đừng nòm ở tàu thân đừng nòm nên cứ cầm tè khăn nạn cầm tè cầm khăn nạn gai cái do là phụ tỏ ăn nạp bạc nương xe cái dạ ia là ta phụ tỏ ăn nên tiếng ngọ bạc cà mà xiên atau tiếng ngọ bạc cà mà roof ya le phụ tỏ ăn năm cái này ya le mê đừng nòm cái này nên đại từ ngạ bạc cà con mà xiên hong Allah subhanahu wa taala cái có dạo tôi ở gai tetapi hakik kong mê đừng nòm cái này nên đại từ gai thì hỗ trợ dan thì hỗ trong mong hakik kong Allah subhanahu wa taala dan rasul nhập cọc đá mà cao và chấp tiếng ngọ phong từ gai tầng pi cao dạo tỏ ăn tôi dạo phăng bộc nuôi thân nạn đừng nòm nên ni chụp cúp cọp đáរបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam ទាំង chụp cúp កែបយករបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam ទោះបីជាកាងកងជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងមឹងមនុស្សប្រភេទឡាយក៏ដែរលោកណា Nabi sallallahu alaihi wasallam ហូបរសបតាតានកែឡាយ fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ទាំងស្បបែញូហើយកងហាទៀវហតៃមងផងទាំងពីហើយនេះmaka akan hibah pu khilaf kong lolo vì mana lại manusia akhir nam kenenan gang kong dai hatiu saman hatai nan akan hibah geung khilaf kong lolo hidang teko ti akhir zaman nan atau ti zaman akhir nan maka di benan Nabi sallallahu alaihi wasallam kau kai yo lai fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin vì mana là khăn vậy về tổng pi hâm cái nên pan bạc cam hong sunnah cao dan sunnah khulafa cao công đời Nabi sallallahu alaihi wasallam hồi cái bio nên nhớ sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin nên buộc cái bioរបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam happen lai mà ta gương công khilaf hi dong teko ti zaman lai hasa atau ti pe lai hasa cái nên khăn nhớ về phong trời tổng bị cao pan cam tôi sunnahរបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nhân cái sunnah khulafa thì họ bảo malum như lời mà ta pak gang kong padam như mong Abu Bakar Umar Uthman dan Ali nên tempat gang nan cái nên giờ Nabi sallallahu alaihi wasallam hộp nah nghe là chưa khulafa ar-rasyidin khulafa kong hậu tutul bu chai to khulafa kong ar-rasyid kong chak kong hậu tutul bu chai to khulafa al-mahdiyyin yani khulafa kong hậu tutul hidayah nên nghe ni chưa nghe kong da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hồi chạy na về phong khulafa tông pa nên nhớ khulafa kong chak khulafa kong hậu tutul hidayah mang Allah subhanahu wa ta'ala nên hai nhớ kong da tah ap atau hau tatul kun au khulafa tang pa ni maka ganan jagang kong dai kun jagang kong dai pachang hong pop nuôi Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya khulafa tang pa tuy raya pop nuôiរបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam ទីចំណុចនេះនឹងយកចែកខានលើkhulafa tang pa អង្គនេះ atau khulafa អង្គនេះនឹងគឺជាកាងកងចាក់គឺជាកាងកងហូតទទួលពុតចែកតមក Allah subhanahu wa ta'ala យានិនយ៉ាឡែមតែហើយកាងចោតប្រកាន់ឡើយមកចំណាំ khulafa យកកសអោកាងនេះ atau សអោកាងទេមកចំណាំ khulafa ទាំងប៉ានឹងជា ahli neraka atau ជាកាងកងបោកប្រាស់ atau ជាកាងកងភ្លើតាញូនឹងគ្នាអាចត្រូវទទួលហៅកែអូកង Nabi sallallahu alaihi wasallam ហៅpernah nghe khulafaរបស់គាត់មកនេះនឹងគឺជា khulafa ar-rasyidin khulafa កងហៅទទួលគូកងចាក់ khulafa al-mahdiyyin កងដែលហៅទទួល hidayah ចែកតមក Allah subhanahu wa ta'ala ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវចោតលើផងនឹងគ្នានឹងជាកាងកងភ្លើជាកាងកងក្បត់អាម៉ាណាស់ទាំងកែនៅកែនឹងតើញូសាក់សំកែអូ hatan kaum muslimin dan muslimat tongpih kong lo hormat yanan hai kong ti haut ke temu khulafa tongpa o atau ti hau pa ta o hagang mong khulafa tongpa maka gang nan jagang kong pkeun hong po penuit Nabi sallallahu alaihi wasallam
Loh Nabi sallallahu alaihi wasallam ho kai bio kala addu alaiha bin nawajith. Vì mà nè là cái hơi kẹt như hồng cái kìm hử dạ này đam bay bật cái co nhu cái do bột nước sâm nai thì ngọt cái cơm nên như cái còn khăn sâm gấp cái mình nên cái xa xa đam bay bật cái co nhu giờ nên Nabi thay sallallahu alaihi wasallam đai thêm cái nên pan bật cái co sau là do cái xa xa hồng cái cơm rồi bọc hồng cái giờ nên đam bay Gai puk khilaf keninan nyok dah tah mong phong trai pelpas phong trai mong puk kong sa puk kong vinh vai di dalam puk hati uranaរបស់phong trai luh ta tai phong trai keninan pan pakam ti sunnahរបស់Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaរបស់ផកតងបាក់យ៉ាងហតៃមង Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yanan gai Nabi trai sallallahu alaihi wasallam ho kai biolai wa iyyakum bi muhdatsatil umur với cái vậy phong hư tông pi cao mong gương cú bập hao di dalam agama yani umur ad-din gương cao di dalam agama chui với phong hư bập hao bạ nhủ giờ nên Nabi thay sallallahu alaihi wasallam cái pio mà bạ phong cái tông pi cao lệ cái vậy ngặt vậy mong gương cú bập hao di dalam agama Islam kayo agama Islam cha agama kong Allah subhanahu wa ta'ala hubtuan berikan Nabi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau samparna kenap samgap trai tong pihka mukma amal pan janan Allah subhanahu wa ta'ala hau hirida berai ka hakik kong dal Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi nyum kenenan hau mukma sap sai dom kenenan rida berai phong trai tong pihka amal pan pa nyu dan janan hai yol boh le ukama kong dal Nabi day sallallahu alaihi wasallam ba mai hoka kenap o loh nào to chliet tham thai atau papau gương gao thì talam nhiều cái cái nên mà cả gần nên cái nên giá thao lời cụ nên chụp cụ kong dal Nabi day sallallahu alaihi wasallam ho ham kha giàu cả akhir kong dal Nabi le bơ le fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla bid'atin dalalah maka sebab gal pu bid'ah nan yah dalalah babub bid'ah til ni nan yah jauh kah ngoh ba sarai lai muhdatsatil umur di dalam agama yanan gal pu papau di dalam gengau agama kaninan nan jegeng kong bid'ah dan gal pakak kong bid'ah di dalam agama kaninan nyu dalalah Yanan hatian kaum muslimin dan muslimat tempih kong lo hormat. Yanan popnui kai pio rabah Nabi sallallahu alaihi wasallam mai pak phong trai tempih kau cua tai phong trai tempih kau mượt kau pak nyu dan ngat ka kuoi phong trai tempih kau le gup ti dalam bom ram kong dal Nabi trai sallallahu alaihi wasallam ho ham kha. Hagap le trai tempih kau hol pas menggeung yah dan hagap lai trai tong pika hulpa ti dunya dan hulpa ti hagai akhirat hong sebab hong trai ngak tui kop dau Allah dan kop dau rasulnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.